banyak. Apalagi malu ya, sama aja sama malu. Yang terpenting itu kalian menguasai materi yang mau kalian sampaikan. Kayak misalkan today I will you are introduce yourself in this area. Mau di bangku apa di sini? Apa, Bu? Introduce, perkenalan diri. Di sini, Bu. Apa? Dong aja. Mau di bangku apa di sini, Boy? Di sini, di bangku. Oke. Iya dong, Boy. Apa dong? Men. Tua lah men mah. Men itu pria. Oke, ini video. Iya. Oh my god. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Boleh. Saya kasih example.